今日我哋嚟整一個鹹蛋黃醬雞蛋豆腐。Menu kita hari ini adalah ham tan wong kaitan tofu.首先我哋將豆腐切成厚片，將兩個鹹蛋黃切碎，方便一陣煮溶佢。Tahunya kita potong kotak-kotak, telur asin kuningnya kita lembutkan. Kenapa kita lembutkan? Supaya lebih mudah saat memasak. 我哋而家準備咗個鹹蛋黃醬先，煎鹹蛋黃醬唔使落太多油，因為一陣啲蛋黃會出油嘅。Panaskan sedikit minyak, masukkan kuning telur asinnya untuk dibuat saus. Jangan kasih minyak terlalu banyak ya, karena telur asinnya bisa mengeluarkan minyak. 煎到啲鹹蛋黃醬溶咗之後，就可以攞起備用啦，唔使太乾。Saus telur kuning asinnya sekiranya sudah cukup, lalu kita tiriskan, jangan masak terlalu kering. 開中火，將啲豆腐一塊一塊攤平咁樣放落去。慢慢咁樣煎到佢兩邊金黃色，呢個步驟要俾多少少耐性㗎。Kasih api sedang, kita cin tahunya bolak-balik sampai kecoklatan.煎到咁上緊，可以放少少鹽同胡椒粉調下味。Setelah tahunya kecoklatan, kita tambahkan sedikit garam dan lada hitam.啲豆腐兩邊煎到金黃色之後，就可以放入鹹蛋黃醬啦。將啲鹹蛋黃醬均勻咁樣塗抹喺豆腐上邊，慢慢煮溶佢。Kemudian kita tambahkan saus kuning telur asinnya sambil kita ratakan di setiap tahunya. 當見到啲鹹蛋黃醬溶晒，呢個時候我哋就可以熄火，然後加雞蛋。呢個步驟好重要㗎，咁樣煮出嚟嘅雞蛋會嫩滑啲。Setelah rata, lalu matikan api. Kita tuang telur ayam. Kenapa matikan api? Supaya telur ayamnya agak setengah matang. 就係咁簡單，就完成㗎啦。Seperti ini sudah matang ya, sangat mudah kan? 到最後擺啲芫茜葱同埋蒜蓉喺面，淋啲熱油上去，哇，香噴噴，好好味啊！ Terakhir, kasih daun ketumbar dan cincangan bawang putih, tuangkan sedikit minyak panas. Wow, seperti ini jadi lebih harum dan sangat enak. Wow. 豆腐分為煎炸豆腐同埋蒸煮豆腐兩種。今次我哋用煎炸豆腐比較挺身啲，容易煎。豆腐用之前先用鹽水浸一下，咁樣煎起上嚟會冇咁容易爛㗎。Tahu ada dua macam, satu buat sup, satu buat digoreng. Kita gunakan tahu yang digoreng. Saat mau masak, tahunya kita rendam dulu di dalam air garam supaya tahunya tidak mudah hancur. 加雞蛋之前要關火，用鑊嘅餘溫煮熟啲雞蛋，咁樣啲雞蛋會煮出嚟嫩滑好多㗎。Saat tuang telur, pastikan matikan api supaya rasanya jauh lebih enak. Kalau kalian pengen tahu resep-resep masakan apa lagi, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.